Okay, good. Okay, Maria. Okay. May tolerance tayo dyan, ha? Spacing. Elevation. Oh. Check. Check. Spacing natin 2 mm. Tolerance ko yung hanggang 3 mm lang. 3 mm. Pwede na. Pag nalagpas doon, itama nyo na. Ayan. Oh. Hop. Check. Yung barya. Okay. Kabila. Hop. Tapos ipin na mo, bro, ha? Dito ka sa meron. Dito sa may lahat. Kaya may dulo sa kami. Check. May konti pa. Yung litans na lang, bro. Paano lang. Okay, let's go.